बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चलने मस्त तमाम बायन हुंद इस्तकबाल। अल्लाह जुल जलाल थयन तुहुंद दीन दुनिया सलामत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अब्तगू इलैहि वसीला। सोन जुल जलाल फरमावन कुरान अजीज अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अब्तगू इलैहि वसीला। आई ईमान अनन वाले यल ते मे कुन ये कह वसीला छड़ियो। तो बेई जाय सूरह पाकस में वनमज जुल जलालन ब्याक आयत वली मुर्शिदा, यानी अतथ अमि आयत हुंद तर्जम कि यस न बह हिदायत व्यस करन सोन जुल जलाल फरमावन तमिस नसा छुस बह कांसी मुर्शिदस कुन वथै दिवान। लफ्जी तर्जम कांसी वलियस कुन कांसी मुर्शिदस कुन, यानी कांसी ते अल्लाह ताला सन्दिस मोमिनस कुन छन तमिस वथ लगन कि यह जुल जलाल सोन फरमावन। अथ पे करो तह बायन सत कत। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह पीर कामिल कतः तारीफ करन मुर्शिदस, यह कांसी निश खटित। यानी तिम फरमावन कि दपन यह हतस वरियस इबादत करे बेरिया इबादत ते अगर सा अकै घंटा अकै साथ ते अमिस अल्लाह ताला सन्दिस वरियस ब्रोट कन बिहक तो सह हसा बराबर अति हसा ज्यादा थजर अमि खोत बेरिया इबादत खोत अमिस ब्रोट कन बिहुन से अख लम्हा ठीक। तो टोट नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत अमिस वोन पन्ने सहाबो दोपिस टाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस कत सारहुन खुदाई दोपन मोमिनन हंदन दिलन मस। तो बेई जाय आयत वनित कि अल्लाह जुल जलाल छड़िहुन सिपातो लिहाज जात के एतबार मसा करियो जुल जलाल सारनच कोशिश। तो पत पाने फरमोमुत सन जुल जलालन कुरान अजीबस अंदर कि युस म्योन बवन्यो बह बन्योस तम सुंद। यह जुल जलाल फरमान आयत मा कान लहू कान अल्लाह। तो पत फरमोन कुदसी हदीसस में सन जुल जलालन कि अय टाठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुछुस मोमिन सुंद दिल बनन, चशम बनन, कान बनन, जबान बनन, अथ खोर बनन, यह हसा पे मोन आसन। यह टठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि बचो मोमिन सज नजर निश यह अल्लाह ताला सद नूर सत वुछन। वन सवाल कि अमिस नफरस मज यम सन जिक्र करन जुल जलाल सोन कुरान अजीमस अंदर कि बह नसा छुस वत दिवन तमिस शख्सस मुर्शिदस कुन यस न हिदायत गसन वोल। या यह आयत कि आई ईमान अनन वाले ये मे कुन युन कह वसीला छड़ियो तो मुर्शिद अमिस पे वसील बनन। वन सवाल कि जुल जलाल सज आयत कि वली मुर्शिदा कस करो पन मुर्शिद नाव सुई मानो ना पन मुर्शिद यह जन अकिस मौसूम कोर चेन कन्नावन तो पस दपान चानी घर सब शब कर लाग सा रोपिस 50,000। सह मानो ना पन मुर्शिद यह जन अकिस पन्निस बेकस तालिबस बेबसस वन 700 रोपये दोस मजूर जेन दपान कस आज दसगिरी फंड। या न मे समझा जह दसगिरी फंड गो क्या दसगिर सबस कत कि पोस फिक्र तरन कि यह मे कल पे गसन। दसगिर सदिस नावस पे पोस रटन मौसूमन लाचारन बेबसन तो तथ पे दसगिरी फंड कर नाव यह मान होना पन मुर्शिद। यह मान होना पन मुर्शिद युस जन तब मोन फोटो निसा तो यथ हसा वोट कह अत हसा मुदई गंडन अमिस वनवा पन मुर्शिद। कस वनो पन मुर्शिद, अमिस वनवा पन मुर्शिद युस जन अस मुराकिबा पे तुलित अन हटरे हटरे फिरनाय गाम गो हप यप वन हतत वन ये वन फलान जाए मे आज पिस्तन जाए मे आज फलान जाए वुचन छना सह मान हो ना पन मुर्शिद युस पन्निस तालिबस तावीज दी लिखित चन खतर क्या अमिस वनवा मुर्शिद। यह करियो तुम पान यह दोस फैसला तिकाज सन टठ नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो हुब्ब दुनिया रासुल कुल्लिन खतिया। यमिस दुनियुक तमन्ना हसा तमाम गुनाहन हूँ जड़। यानी यमिस दुनियुक तमन्ना आसे यह हसा गुनाहन मज गिरफ्तार।
فرمو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہسا تمام گناہن ہن جڑ یعنی یہ ہیکو ونت یتھ تہ دنیا لبو اتہ چھی نا آخرت یہ ہیکو یت کٹ تہ سمجھت اکس میانہ مز ہیکن زٕ تلوار یتھ کی یہ چھن طریقہ امیک کی توے سانو بزرگو فرموت کہ زگاڑ نسا چھن اتھس مز یوان کی یعنی امیک مطلب صاف یت دنیا تتھ نا آخرت یت آخرت تتھ نا دنیا تو آخرت اے دوست فکر تورمت آخرت کت ونان آخرت چہ نشانی کیا یل ذوالجلال انسانس نش تت کیا گھن ٹھیک ادا سنیومت ٹھا قول پڑمت ٹھا پیر رومی سن مصنوی پہ غور کورمت ٹھا شاہ شمس سن زندگانی مز نظر دسم کہ تمس کس طوفان تل ام عشقن ٹھا نعیم صابن پورمت کہ تم کیا کور عشقس اندر ٹھا لل دید پڑم یمس پلو تہ نی نبر کڑت تم عشقن ٹھا شیخ العالم پورمت اس زن گام گام پھرنو ام عشقن ات پہ کرو تھی دوس و پانے فیصلہ کہ تھی کس ونو پن مرشد کیا یمن نش اوسا دنیا یم یہ ژھانڈان کوت کلام ون شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ذوالجلالن کورس عطا تکیاز عطا کرن وول ما چھ تمس تمس ورٲے کانٛہہ معاوضہ پیر رومین کانٛہہ معاوضہ ات شمش صاحب نعمت صاحب غلام رسول میر صاحب محمود گامی احمد بٹوار صاحب وہاب خان صاحب کٲنٛسہِ عارفن یہ ات کمومت یہ ورمت یہ ترانہ بناون ون مے ہُتھ کٲٹھۍ کرُن ون مے شب کرُن ون مے پھلٲنۍ جایہِ یِتھ کٲٹھۍ کرُن ون مے ژادر تراوٕنۍ پھلٲنۍ جایہِ مے چھُنہٕ تران فکر یم سٲنۍ اولیاء سٲنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ولی یم دنیا منٛز درٛاے تمن کتھ چھِ سانٮ۪ن ژادرن ہٕنٛز ضروٗرت تمن آیہِ اللہ ذوالجلالن سۄ ژادر ترٲو پٮ۪ٹھٕ یۄس زن دورِ قیامت چھِ تمہِ پتہٕ تہِ چھِ کیٛازِ تمہِ پتہٕ چھِ ذوالجلالس پتہ تِژھ پردٕ پوشی کٔرِکھ تیُتھ کٔرِن مقبوٗل عام تمن کیٛاہ سانٮ۪ن ژادرن ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ یہ کیٛاہ پھندا چھُ نیبر یِوان وننہٕ کینٛہہ وۄنۍ دِسا ژٕ یوٗت چانہِ ناوٕچ ژادر ہسا چڑھاو بہٕ پھلٲنۍ جایہِ تمن کیٛاہ ضروٗرت چھُ سانٮ۪ن ژادرن ہُنٛد یہ فٲصلہٕ کٔرِو تُہۍ دوس پانہٕ یہ چھُ نیبر اکھ پھند یِوان بناونہٕ انسان لُٹاونُک کہ پزرس کُن چھنہٕ أمِس یِوان وتھ دِنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ زن سٲنۍ ذوالجلالن صاف کوٚر کہ دوٚپُن ولی مرشدہ یہ چھُ مرشدس نش یعنی تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ صاف کہ ہدایت چھِ مرشدس نش ذوالجلال آو نہٕ آز تام زانٛہہ عرشہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ کٔرٕن کٲنٛسہِ ۂژِس تھپھ تہٕ نِوُن ہدایتس کُنتھ اے دوست تِتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ امیُک طریٖقہٕ کینٛہہ ییٚلہِ زن مٲلِک چھُ سون ذوالجلال سٲرسٕے مگر یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ یہِ طریٖقہٕ کینٛہہ اگر یہِ طریٖقہٕ آسہِ ہے تیٚلہِ ٲسۍ نہٕ سٲنِس ذوالجلالس پیغمبر سوزنی تیٚلہِ ٲسِس نہٕ ولی سوزٕنۍ اولیاء سوزٕنۍ مومن سوزٕنۍ گوٚو یِتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ یہِ طریٖقہٕ کینٛہہ یوٚتامتھ نہٕ زان گژھِ ذوالجلالس سۭتۍ توٚتامتھ چھِ انسانس رہبر سٕنٛدِس دامنس تھپھ کرٕنۍ مگر سوال چھُ رہبر چھُ یا نظرن منٛز اے دوست ییٚمِس رہبر بنو تِکیٛازِ رہبر گژھِ نہٕ دُنیا پرست آسُن کینٛہہ رہبر گژھِ نہٕ کُنہِ بنٛدھنس منٛز پھسُن کینٛہہ رہبر گژھِ نہٕ أکِس أمیٖر طٲلبس اکھ نظر کرُن تہٕ أکِس غریٖبس اکھ نظر کرُن رہبر گژھِ نہٕ أمیٖرس راتھ کیُتھ گژھُن شبس غریٖب ونٮ۪س دۄیہِ لٹہِ سانہِ حظ سون یہِ حظ تور گژھی نہٕ أمِس ونوا رہبر ییٚمِس رہبرس تعریٖف کران چھُ مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی پاکس منٛز تِتھِس رہبرس نش چھنہٕ کانٛہہ ذات پات آسان تتہِ چھنہٕ کورِ یِوان چین کنناونہٕ کینٛہہ تتہِ چھنہٕ کورِ یِوان بِچارِ موسم کورِ واجہِ کنناونہٕ کینٛہہ پتہٕ تِمن پھند ونُن گڑا اکھ پھند گڑا بیاکھ پھند گڑا کاہ شتھ گڑا کاسس یہ کاساس تہٕ کاہ شتھ تہِ آو نہٕ مےٚ زانٛہہ سمجھ یہ کیٛاہ پھندا چھُ سانیو پیٖر صٲبو بنومُت یہ کۄس شرکا چھُ یہ کُس کُفرا چھُ تِکیٛازِ امیِچ چھنہٕ کانٛہہ ذکرا قرآنِ عظیٖمس منٛز کٔرِتھ کینٛہہ نہ چھُ کُنہِ حدیث پاکس منٛز امی ذکر کٔرِتھ یہ کیٛاہ چھُ نیبرۍ کِنۍ چلان ذوالجلال چھُ زانان بہرحال ونے ژےٚ بہٕ اے دوست یِہے کتھ کہِ یہِ ہدایت چھِ مرشدس نشی مگر کتہِ ژھانڈہن سُہ مرشد کتہِ چھِ ونکیٚن تِم مرشد ونکیٚن یس تہِ لبان چھِ اتہِ چھِ یی لبان کھال کُنہِ جایہِ وٕچھ کر کوٗشش اگر یُتھ نفرا آسہِ تٔمِس پُشراو پنُن پان ہدایت چھُے تٔمۍ سٕے نِش یہان ونے بہٕ بآوازِ بلند کیٛازِ یہِ چھُے نہٕ بہٕ ونان کینٛہہ یہِ چھُے قرآنِ عظیٖم ونان یہ چھُ ذوالجلال پانہٕ ونان یہ چھُ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تٔمۍ تہِ فرمو ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن رہبر ہسا چھُ ماران تہِ تہٕ زندٕ تہِ کران
پتہ کور صحابیو عرض اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت کٹ مارن زون صرف ذوالجلالس ات دپک رہبر تہندس قلبس کر زندہ نفسس مارن امس نش سا فارمولہ آسان امس ذوالجلالن آسان سا دسترس عطا کرمز یہ قلب ہیکن زندہ کر نفسس ہیکن مارت یہ امس پاور آسان ہدایت یہ ہو بہو رہبرس اتھی یہ کور قرآن عظیمن صاف یہ کور سن ٹاٹھ نبین صلی اللہ علیہ وسلم صاف یہ کور پان صاف سن ذوالجلالن واریاہن آیتن مز ون تیل ہدایت اتھی یمس ہسا ہدایت یا الذین آمنوا ابتغوا الیہ وسیلہ انیو کم وسیلہ مے کن یعنی گژھو کٲنٛسہِ مرشدس نش تم سُنٛد وسیلہ نیو سُہ ونوٕ مے کِتھ کٔنۍ پرٛزنٲیِو تُہۍ زان کٔرِو مے سۭتۍ حٲصِل ییٚلہِ مے سۭتۍ تُہۍ زان گژھوٕ ییٚلہِ حضرت جُنیدس سۭتۍ سُہ اکھ نفر اوس تران آبہٕ پیٹھ تٔمِس ووٚن حضرت جُنیدن دوٚپنس ژٕ اپٲرۍ زِ یا جُنید جُنید اوس پانہٕ اللہ اللہ کران ہمس لوگ کن تم تہ لوگ اللہ اللہ کرن پتہ یوتن آبس پھٹن حضرت جُنیدن دوٚپُس سا ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے مےٚ کرُن ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران دوٚپنس نہ ژٕ اوسُکھ اللہ اللہ کران مےٚ حظ چھِ زان اللہ سۭتۍ اتھ کر نا اللہ اللہ بہٕ ٲسٕس زانان چھِسن ژٕ چھِ نہٕ زاننٕے تہٕ چانہِ اللہ کرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ ژٕ زان گۄڈٕنیتھ مےٚ ییٚلہِ ژٕ مےٚ میٛٲنۍ زان کرکھ حٲصِل پتہٕ ہاوے ژےٚ بہٕ اللہ کِتھ کٲٹھۍ چھُ برابر مرشد برابر مرشد ورٲے چھُنہٕ یہِ کار اندن کینٛہہ رہبر برابر تِکیٛازِ توے چھِ پیٖرِ روٗمی جاب جاہ مسنوی منٛز فرماوان رہبرس تعریف کران مگر سُہ گژھِ رہبر آسُن کٲنٛسہِ نفس پرستس ہیٚکو نہٕ أسۍ رہبر ؤنِتھ کینٛہہ تٔمِس نفرس ہیٚکو نہٕ أسۍ رہبر ؤنِتھ کینٛہہ یُس زن تۄہہِ میون فوٹو تھٲیِو برونٛٹھ کَنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ فوٹو سراسر بُت پرستی تہِ شرک تِکیٛازِ اصلس چھےٚ یی نہٕ شکل یہ اصل سون چھُ یہِ زن اسہِ منٛز اصل چھُ سُپر پاور تتھ چھنہٕ کانٛہہ شکلٕے تہٕ أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو کُنہِ شکلہِ ہُنٛد تصور سراسر بُت پرستی توے کوٚر قرآن عظیمن یہِ صاف قبر پرستی ہسا بنٛد قبر کتھ چھِ ونان طریقت کس علمس منٛز جسمس چھِ ونان یعنی ییٚمہِ جسمُک فوٹو دِمو أسۍ پننس طٲلبس دپہوس ہتھ سا گنٛڈ سا یتھ مُدے وۄنۍ گرِ یہِ سراسر گٔے بُت پرستی تیٚلہِ بناو تُہۍ تتھ کمہِ ہُنٛدے بُتا اکھ یِتھ کٔنۍ بناوان چھِ یِم غٲر مسلم سُے دِتھ اَسہِ برونٛٹھ کُن پننہِ کمہِ ہُنٛد بُتا بناو تہٕ دپوس ہتھ سا یتھ ٲسۍزِ مُدے گنٛڈان گۄڈنیتھ یہِ مُدے گنٛڈٕنۍ کیٛاہ کرِ امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یہِ چھُ أنٛدرٕ ماشٹر بدلاوُن یہِ چھُ أنٛدرٕ دِل پھِرُن خۄدایس کُن دِل مُدے گنٛڈنہٕ سۭتۍ پھیرِ نہٕ دِل کینٛہہ سُہ پھیرِ پرہیز سۭتۍ ژٕ بچاو پنُن پان گندگی نش اے دوستہٕ ییٚمہِ دُنیہٕچ گندگی نش کر ژٕ پنُن پان وار آزاد مرشد سٕنٛدِس دامنس تھپ کٔرِتھ اتہِ چھُ پرہیز لگان مُدے پُدے لگہِ نہٕ اتہِ کُنہِ گنٛڈٕنۍ تصور کٔرِو گژھِ شیخ آسُن ییٚمہِ سُنٛد تصور کرو تیُتھ شیخ بساون بہٕ دلس منٛز 24 گٲنٛٹن ییٚلہِ آسہِ تیُتھ شیخ پیٖرِ روٗمِیس ہیوٗ شیخ میٲنِس پیٖرِ کامِل محمد مقبوٗل بٹ صٲبس ہیوٗ شیخ یا یِتھی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق خبر کوٗتی نوٗر دیٖن صٲبس ہیوٗ شیخ ییٚلہِ آسہِ نتہٕ کیٛازِ نہٕ چشمن منٛز کرہوکھ جاے مگر یِمن کِتھ کٔنۍ مانو أسۍ شیخ پٔتلہٕ صبحن مےٚ ٲس نہٕ نابد پھٔلۍ آسان دِوان تِمن ونو شیخ تِم کتہِ گٔے شیخ پتہٕ سُہ کیُتھ یِم چھا مرشد چھا یہِ کران بہرحال مےٚ دوٚپ آز تۄہہِ باین سۭتۍ کرٕ بہٕ یتھ پٮ۪ٹھ کتھ کہِ تۄہہِ تہِ پزِ بہٕ سونٛچُن وٕچھ سا پتہٕ چھُو تۄہہِ بٲے مےٚ فون کران فونس پٮ۪ٹھ چھِو ونان أڑۍ چھِ 4 پیٖرن ہُنٛد ناو ونان 6 ہُنٛد 7 ہُنٛد گۄڈنیتھ گژھِ نہٕ پیٖرٕے لدُن کنڈس کہ یہِ کہِ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اگر یہِ چھُ ونان بہٕ ہسا ونے ژےٚ کتھ یہِ کران کرٛاوان کیٛاہ چھُ کھٮ۪وان چٮ۪وان کیٛاہ چھُ لاگان کیٛاہ چھُ کتھ بازرس منٛز چھُ یہِ نژان کیٛاہ چھُ أمۍ سُنٛد رہن سہن کُکُن چھُ یہِ دعوت دِوان گۄڈنیتھ گژھِ پیٖر کنڈس لدُن ییٚلہِ برابر کنڈٕ تل پیٖر نیرِ ادٕ گژھِ تٔمِس یہِ ہسا یہِ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ سرنڈر کرُن تہٕ پتہٕ چھُ سُہ کرناوان انسانس تتٮ۪تھ سرنڈر تتھ پاک ذاتس نِش ییٚمیُک نہٕ بیانٕے ہیوٚک آز تام کٲنٛسہِ کٔرِتھ مگر توتہِ چھُنہٕ أنۍ کھلہِ گژھان بیٚیہِ ودان تو ییٚتہِ کۭژاہ اللہ تعالیٰ بُت پرستی بنٲومٕژ مکانن چھُ وٕچھناوان استہٕ فرق ہے انان چھِ پیٖرس ہے گۄڈٕ وٕچھ سا مےٚ ییٚتہِ استہٕ فرق یہِ چھُنہٕ مےٚ تران فِکرِ کینٛہہ یہِ کتہِ اوٚن یِمو قرآنِ عظیٖمس منٛز چھنہٕ کانٛہہ آیتھا یہِ ستارٕ وٕچھِو سا ہے خانٛدر چھُ کرُن وۄنۍ وٕچھِو ستارٕ وۄنۍ وٕچھِو یہِ چھےٚ برٛم بنومُت سورُے نفسٲنِیت بنی اسرایلن منٛز ٲسۍ یِم قٕصہٕ چلان تتھ قومس منٛز تِم تہِ ٲسۍ قبرٕ وبرٕ پوٗزا کران اورٕ یورٕ اسلامس منٛز چھُنہٕ اتھ دوٗر تام کانٛہہ جگہٕے اسلام کیٛاہ چھُ انسٲنیتُک نوٗر اخلاص محبت اکھ أکِس پٮ۪ٹھ احسان کرُن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ رحم کرُن تی چھُ اسلام بیٚیہِ ذوالجلالس سۭتۍ بے پناہ محبت کرُن
یہ کیا بنو نب یہ مے اخ دوست ونان دپن پیر صٲبن حظ آوُم مٲلِس چھُس اوسمُت پیٖر پتہٕ دِژنکھ نظر پٔرنہِ دوٚپنکھ اتہِ کھٔنِو کھۄڑ منٛز یہِ میٚژ نیرِ پتہٕ ترٲیِو واپس کھۄڑس منٛز اگر ہُریٚیہِ تیٚلہِ شیٖرزیٚو نہٕ اتٮ۪تھ جایی مےٚ چھُنہٕ تران فِکرے یہِ علما کتہِ اوٚن یِمو نہ چھُ حدیثن منٛز کُنہِ نہ چھُ قرآنس منٛز کُنہِ نہ چھُ مصنوی منٛز کُنہِ یہ کیٛاہ چھِ یِم ونان کینٛہہ چھُنہٕ اَسہِ سمجھا یِوان بھوٗت کیٛاہ تام بہٕ چھُس نہٕ جِن تہِ ماننٕے جِن چھُ انسانس انٛدرٕ نیٚبٕرۍ چھُس نہٕ بہٕ جِن ماننٕے نیٚبٕرۍ ہے وۄنۍ ہسا ٲسۍ پنٕنۍ جایہِ جِن کھٮ۪وان بتہٕ ژےٚ ہسا سۭتۍ تِمن لت بتس منٛز پروردگارا یہ کۄس بے بُنیاد کتھا چھِ اتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ سمجھ یِوان یہ کیٛاہ کتھا چھِ تصوُف چھُ یارا مےٚ ہا تی ونان یہِ پریکٹِکل پٔتۍ کِنۍ تھیوری آسٮ۪س تصوُف چھُ تی ہٕنٛزراوان سیٖنہٕ گزر چھنہٕ ییٚتہِ چلان یُس دپہِ یہِ ہسا چھِ جِن ہسا چھِ ثٲبت دیٖن کٔرِتھ جِنس تھٲیِن ہوٚتھس بہٕ وٕچھن ییٚلہِ عالم وٕچھس دپان اہن سا ثٲبت ہسا کوٚرُن یِم ٲسۍ زیادٕ مانان نۄم غٲر مسلم تِم بھوٗت پریت کیٛاہ تامتھ اسلامس منٛز چھِ اتھ کانٛہہ جگہ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ قرآنہِ عظیٖمن جِن کوٚر تصوُر تصدیٖق میانٮ۪ن چشمن پٮ۪ٹھ قرآنہِ عظیٖمٕچ آیت چھِ مگر تتھ چھُ مانے سُہ انسان ییٚمِس نہٕ ذوالجلالس سۭتۍ عشق چھُ یُس نہٕ دیٖنی اسلامس سۭتۍ جُڑِتھ چھُ سُے چھُ جِن یُس نہٕ نٮ۪ماز چھُ پران روزٕ چھُنہٕ تھاوان اُشرٕ زکات چھُنہٕ دِوان خۄدایس چھُنہٕ ژھانڈان أمۍ سٕنٛدۍ جِنہٕ سٕنٛز ذِکر چھِ قرآنہِ عظیٖمن کٔرمٕژ یِمن چھِنہٕ جِن پِن کُنہِ میٲنِس تحقیٖقاتس منٛز چھِنہٕ کُنہِ یہِ چھِ لُکن اکھ سامان یِمن لُکن بِچارٮ۪ن البتہ پانس چھُ أمِس أنٛدرٕ کیٛاہ تام گژھان انسانس کیٛاہ چھُس گژھان ذوالجلالس چھِ پتہ مان ژٕ وۄنۍ نٮ۪بٕرۍ ہُہ ونُن کینٛہہ ژےٚ کوٚرُتھ نا پھلٲنۍ جایہِ پِشاب تتہِ ہسا اوس جِن وۄتھٕ کتٮ۪تھ چھُ کران بہٕ کرٕ بہٕ وٕچھا مےٚ کُس جِن رٹہِ کتھ مر گُزارس منٛز شۄنٛگُن بہٕ شۄنٛگہٕ راتس بہٕ وٕچھا مےٚ کٕم بھوٗت رٹن تتہِ چھُکھ نا بڑگُزار پٮ۪ٹھ درٛامُت ژےٚ آوٕے تتہِ جِن سۭتۍ یہِ آو نہٕ مےٚ زانٛہہ سمجھا یہِ کیٛاہ قٕصہ چھُ بہرحال یِم چھِ أتھۍ پکناوان یہِ پنُن لہٰذا کٔرِتھ ووٚن مےٚ توے دوستہٕ ذوالجلالن کٔر مُرشد سٕنٛز ذِکر یہِ حظ چھِ برابر مگر مُرشد ژھانڈ گۄڈٕنٮ۪تھ کتہِ چھُ مُرشد پتہٕ انشاء اللہ رحمان کر تہنٛدِس دامنس چِڈٕ تھپھ ییٚلہِ تٔمِس پانس آسہِ زان گٔمٕژ پٲدٕ انشاء اللہ رحمان سُہ کری ژےٚ تہِ زان پٲدٕ مگر ان اللہ مع الصابرین چھِ آیت ؤنِتھ بارہا یہِ چھِ صبر کرن والٮ۪ن ہٕنٛز وتھ وۄنۍ اگر ژےٚ ہُپٲرۍ کینٛہہ جِنہٕ مٲترٕ پِنہٕ مٲترٕ چھے ہیٚچھنہِ پتہٕ چھُے لُکن ستاوُن جٲدۍ کرٕنۍ تعویٖز کرٕنۍ منٛدش تہٕ افسوٗس چھُ تِمن پیٖرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم آز تہِ کٲنٛسہِ چھِ رحمہٕ بدل سختی انان جٲدۍ کران تِم پھٔتلہٕ تعویٖز دِوان سٮ۪کھ دِوان پٔڑۍ پٔڑۍ کیٛاہ تام دِوان پٔڑۍ پٔڑۍ نۄقصان کرنہٕ خٲطرٕ بہٕ چھُس دپان بنہِ کیٛاہ یِمن اکھ چھِنہٕ یِم کٲنٛسہِ ہٮ۪کان احسان کٔرِتھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ظُلُم کرُن کٲنٛسہِ خلاف تعویٖز لیکھُن کیٛاہ چھِ خبر کیٛاہ چھِنہٕ یاد چلان کیٛاہ بلایا چھِ چلاوان امیُک چھُنہٕ علما مےٚ نِش کینٛہہ کیٛاہ چھِ یِم سُہ مٔکٕر مٲتھرا کماوان خبر کیٛاہ ییٚمیُک نہٕ نہ قرآنس منٛز کُنہِ بیان کٔرِتھ تہٕ نہ چھُ کُنہِ احادیث پاکن منٛز بیان کٔرِتھ بہرحال مےٚ تُج آز یہِ آیت کہِ ذوالجلال سون چھُ فرماوان دپان ہدایت ہسا چھُ مُرشدس اتھی بالکل تصدیٖق چھِ اتھ برابر مور یہِ چھِ صحیح آیت قرآنہِ عظیٖمن فرمٲومٕژ یہِ چھُ مُرشدس اتھی شیخس اتھی چھُ یہِ مگر شیخ گژھِ تیُتھُے آسُن یُتھ زن حضرت روٗمی رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرماوان مصنوی منٛز کٲنٛسہِ دُنیا پرستس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ شیخ ؤنِتھ کینٛہہ چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اسہِ تہِ ٲسۍزیو پننٮ۪ن رٕتٮ۪ن دُعاہن منٛز یاد تھاوان اگر کوٚمِٹ لیوکھوٕ اُردو پٲٹھۍ راے ٲسۍزیو پنٕنۍ لیکھان ییٚتٮ۪تھ مےٚ غلط گژھِ تتٮ۪تھ ٲسۍزیو رہبری کران تِکیٛازِ یوٚتامتھ قبرِ انسان کھور والہِ ہوٚتھ قبرِ ییٚمہِ قبرِ منٛز نیٖرِتھ ییٚلہِ جسم ہوٚتھ قبرِ منٛز گژھِ تہٕ روح گژھِ اعلیٰ علیٖنس منٛز توٚتامتھ چھُ آسان ہیٚچھنُے تِکیٛازِ روحس چھُ اعلیٰ علیٖنس منٛز واپس گژھُن یہ چھُ سون ذوالجلال فرماوان آپ کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے کِتھ کٔنۍ چھُ سۄ چھِ ذوالجلالس پاے اعلیٰ علیٖن کتہِ چھُ کیٛاہ قٕصہ چھُ کتہِ چھُ برزخ کتہِ چھُ سُہ چھُ سٲنِس خۄدایس پتہ بیٚیہِ تِمن عاشقن پاے یِم تتھ محروٗم گٔے تہٕ سانہِ خٲطرٕ تہِ ٲسۍزیو رٕتۍ دُعا کران یہِ چھُ ہیٚچھنُک مدرسہٕ اکھ زندگٲنی زینہٕ پٮ۪ٹھٕ ٲخری شہس تامتھ چھُ یہِ اکھ مدرسہٕ ذوالجلال چھُ ییٚتہِ ہر کٲنٛسہِ پنٕنۍ پنٕنۍ کٲم ہٮ۪وان تہٕ اکھ کتھ ونَے ژےٚ بہٕ أے دوستہٕ 2 مِنٹ نِمہٕ بہٕ بیٚیہِ زندگی ہُنٛد اصلی مقصد چھُ یہِ مےٚ اتہِ پانس فکرِ توٚر اتھ تصوُفس منٛز پننِس پانس مومبٔتۍ بناوٕنۍ اصلی مقصد چھُ یِہوے زندگی ہُنٛد تہٕ گاش دیُن لُکن پنُن پان زالُن
مخلوق گاہی دن اللہ تعالیٰ سندس یہ اصلی معنی زندگانی ہند یہ پیغمبرو کورمت یہ ولیو کورمت یہ اللہ تعالیٰ سند مومنو کورمت عاش پرستی چھن زندگی ناو کی یعنی عاش پرستی کری انسان سجاد نشینی کری انسان نو سچ خبر کیا وہ بنی اسرائیل ہوں قوم تم بنی اسرائیل سجادن وجادن پہ بہن ٹاٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن امتی چن سجادن پہ بہن کی تکیاز ٹوٹ نبی اس پان خضر درن پہ بہن تو یم کت کن بہن بچر سجادن پہ سن بہن اوسا میون پیر کامل محمد مقبول بٹ صاحب سجادس پہ بیوٹھا نور الدین صاحب سجادس پہ ہاشکو لدس توے راحتس دم دم ہورک اشکین خون کیا مدر میود راک ندامتس پیوم زیتس گھر کی وز نو سختی ناو تی گو فین نمن اسری یسرا تلیو سختی اد چھو راحت یعنی جہنم مز چھو جنت چھو چلو سلامت روزیو خوشحال روزیو فی امان اللہ.